ओडिशारे समस्ते जानती किशोर रथ कटाक्ष कार्टूनिस्ट व्यंग कवि व्यंग कविता लेखक किंतु किशोर रथंकर आउ गोटे जीवन रही कला हो साहित्य हो संस्कृति हो प्रत्येक भितर से मग्न अच्छा अन्य जीवनटी हूँ किशोर रथ जड़े भल संगीतज्ञ संगीतज्ञर पृष्ठभूमि हूँ ढुंपा संगीत से सुंदर भाव में ढुंपा संगीत को गाई पारती ढुंपा संगीतर जो वाद्य ढुंपा वाद्य अच्छी ताकू बजई पारती ए दिगटी हुए तो अनेक जानी नाहंती ए किछि दिन धरी दूरदर्शन में प्रसारित हवा परे लोकों पाखे पहुंची पाई तेज आम पाखे अच्छी ढुंपा संगीत जोटा खंडपड़ार केवल विशेषत्व आमे जीवा किशोर रथଙ୍କ पाखकू शुणिबा तांको ढुंपा संगीतर अनुभव। नमस्कार। ढुंपा संगीत तो कौन तार पृष्ठभूमिटा कौन आम टिके जानिबा चाहिबा दर्शक निश्चय हम जानिबा चाहिए। प्रथमे कहीदेवा चाहूँगी ओडिशार वर्तमान दुईटी जगह ढुंपा संगीत अच्छी गोटे है आम खंडपड़ा गड़े अच्छी आ गोटे दिगपहंडी अच्छी। खंडपड़ा बजा जाता ढुंपा हूँ भेंडिया मर्दन और मई गछर बकल प्रस्तुत जोटा वाद्ययंत्र ना ढुंपा सेटा गछर बकल या गछर बकल को नल भाव में आनी बजा जाउछि एवं दिगपहंडी ढुंपाटी बाउंश को बजा जाउछि किंतु उभयर वादन शैली संगीत गीत सब अलग या संगे तार कौन सामंजस्य नहीं जोड़ा को ढुंपा संगीत कहुच्छी किंतु गदाधर ढुंपा संगीत परिषद खंडपड़ा गछर बकल ढुंपा संगीत अलग एवं दिगपहंडी ढुंपा अलग। अच्छा ये जो बढ़िया कथा कहले दीटाकर जो ढुंपा संगीत किंतु दुईटाक परस्पर ठार पृथक तो खंडपड़ा जो ढुंपा संगीत आम देखीचु ताकू पेटरे लगे करा जाए छोटा मई गछ बोली आपण कहले पेटरे लगे ताकू करा जाए ढुंपा संगीत ढुंपा वाद्य बा ढुंपा संगीत केते वर्षर इतिहास हो ढुंपा संगीत मुझे जानी ढुंपा संगीत बहुत आगे था जोटा कि अष्टादश शताब्दी बोली अनुमान करा हम जी शुणु आम बड़ मान शुणु अष्टादश शताब्दी जिनस कारण सेटा मुझे जानी जे खंडपड़ार ढुंपा जोटा जंगल केवल होता से तुरंत कवि मुहे मुहे जो मैंने गाए आसु कवि आम गाँव तुरंत कवि बोली तुरंत अच्छा से पाटर जहा बाहर लगाए एवं ए बाजाटी बाजा चारि जन बजेबे काठी हाथ में जोड़ी लेखे काठी धरिक बजेबे से नल जड़े गोटे पटे रही पेटर तार नाद दौथे तार हाँ से जिनसटी होता परवर्ती समय यहाँ एमती हुए जंगल हुए साधारण लोक जानते नहीं केवल जो मैंने जाती से मैंने जानते परवर्ती समय आपण मैंने जानी सामंत चंद्रशेखर आमर पृथ्वी विख्यात ज्योतिर्विद तांकर मध्यम पुत्र गदाधर सिंह सामंत सी जिनसटी को केमिति तार संगीत ताल कु रागरे बाजिबो लय से स्वतंत्र भाव में गीत रचना कले स्वतंत्र भाव में संगीत निर्देशना देले संगीत भाव पूरा वादन शैली शिखई जे गदाधर सिंह सामंत निजे आपको लोकाभिमुखी करने जो प्रयास करते एवं ढुंपा संगीत पखापाखि गदाधर सिंह सामंत अनेक गीत आसे मुख्यतः गदाधर सिंह सामंत गीत ही गायन कराए आउ जड़े आमर थे सी जे सामंत चंद्रशेखर समसामयिक गदाधर सिंह सामंत सीनियर दामोदर बाहिनीपति गीत गोटे माँ मंगला उद्देश्य अच्छी किंतु से गीतटी भणती होती स्वर्गत राजा नटवर सिंह मर्दराज ना से आपण मैंने जानते कवि मैंने भी राजा ना गीत भणती कले आ गोटे भी गीत भणती राजा नटवर सिंह मर्दराज ना स्नेह किस न कराए
ଦେହୁ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତର କରାଏ ସେ ଗୀତ ବି ରାଜା ନଟବରସିଂହଙ୍କ ନାଁରେ ଗଣତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏବେ ବି ଭାବୁଛୁ ସେଟା ନଟବରସିଂହ ରାଜା ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବଣକିବେ। ତେବେ ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦାମୋଦର ବାହିନୀପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନମସ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ। ତେବେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଟା କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ହବ ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲେ ନା ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ଡୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତରେ ରଖୁଥିଲା? ନାଇଁ, ଢୁମ୍ପା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଢୁମ୍ପା ତାଳରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଢୁମ୍ପାରେ ଆମର ଦିଟା ତାଳରେ ବଜାଯାଏ, ଦିଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଚାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷମତା। ଯୋଡ଼ିଏ ତାଳରେ ସବୁତକ ଗୀତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଏଇ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ତାଳରେ ବାଜିବ। ତାହେଲେ ଯେତେ ଗୀତ ଆମର ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ ତାକୁ ଆମେ ଢୁମ୍ପାରେ ପକେଇ ପାରିବାନି ସବୁ। ଅନ୍ୟ ଗୀତକୁ ବଜା ଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ଲେଖିଯାଇଥିବା ବଜା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାଳରେ ମୂଳ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତଟି ତାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ସେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏଗୁଡା ହବନି, ତେଣୁ ସେଟା ଜମକଟା ଆସିବ, ଜମିବନି, ଆସେନି, ବାଜିଯିବ, ବଜେଇଦେବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୀତକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଙ୍ଗୀତକାର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗାୟକ ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଯୋଉ ମାଡ, ସେ ଜିନିଷ ଆସିବନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମୁଁ ଯେତିକି ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିଛି, ବାଦ୍ୟଟା ମତେ ଲାଗେ ବୀର ରସ ପରି, କିନ୍ତୁ ତାର ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତଟା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପରି। ଆପଣ କଣ ତା ଭିତରେ କିଛି ମତେ ଲାଗେ, ମାନେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତରେ ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ସାଧାରଣତଃ ଏଟା ବର୍ଷାକାଳୀନ ସଙ୍ଗୀତ, କାରଣ ଢୁମ୍ପାଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ହିଁ ଗଛରୁ ବାହାରିବ, କାରଣ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଗଛରେ ଅଧିକ ଥିଲେ ସେଟା ଗଛରୁ ନଳ ଭାବରେ ବାହାରିବ ନା, ବକଳଟା ନଳ ଭାବରେ ବାହାରିବ। ଗଛରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସେତିକି ଥିଲେ ସେଟା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଳୁଆ ଅଂଶ ଥାଏ, ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ଛଡେଇବାର ସହଯୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଠା ଥିବ ବା ଲାଳୁଆ ଅଂଶ ଥିବ, ସେ ଜାଲି ହେଇଯିବ, ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଗଛକୁ ଦପଡ଼ି ଧରିବ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରି ହବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଢୁମ୍ପା ହୁଏତ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ଗୋଟେ ସମୟରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଯେ ନା, ଏଇ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଉଟା ପରିଚୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡପଡା ମାଟିର ପରିଚୟ, ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଆପଣ ଜଣେ ଓଡିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ବ୍ୟଙ୍ଗକବି, ଏପଟେ ପୁଣି ଏଇ ଦିଗ ପ୍ରତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି, ଗୋଟେ ମୋହ? ଏଇ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତଟା ଆଜ୍ଞା ମୂଳ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ, କଟାକ୍ଷରେ ବି ଏଇ ମାଡ ଥାଏ, କଟାକ୍ଷରେ ବି ଥାଏ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ଏଇଟା ମନରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ସେଟା ସେଠିକି ବି ପଳାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସୁପ୍ତ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା, ଆମର ଯୋଉମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାର ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସମବୟସ୍କ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବି ଇଏ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ବି ଯେତିକି ଜୁନିୟର ବି ଯେତିକି ଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ ବୋଲି ବି ମନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ 2018 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭବନ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରେ ଥିବା ଉପସଭାପତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମନ୍ମଥ ଶତପଥୀ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ କରିବା, ଏଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋର ମନରେ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭବନରେ କରିବା। 2018ରେ ସିଏ କହିଲେ, ଆଉ ଆମର ସେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଥାନ୍ତି ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ସେ ବି ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କିଶୋର ତୁ ତ ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଟଚ୍ ଅଛି, ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ତ ଗାଁକୁ ସଦାବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଛବିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କରିବା। ମୋଠୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାର ମାନେ ତା ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ବି ସେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଆସିଲି, ଆମର ମିଳେଇଲି ଆମର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା। 2009ରେ ଆମର EZCC କାଲକାଟା, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା।
मोर नना भी से गुरु शिष्य परंपरार मुख्य गुरु थिले डुम्पा संगीत आज्ञा से समय आम 4 जन छात्र 2 जन गुरु आम 2 जन तांकर सहयोगी ये भाव में जाकर शांति निकेतन रे आसिलु ढुम्पा परिवेषण करके आसिलु अच्छा PZCC गुरु शिष्य परंपरा सेठी करके आसिलु तेणु आमर सेटा थिला अंततः आमे ए विश्वास थिला जे आमे करि पारि ए जुगर बस 6 जन आमे थिलु एवं आमर सीनियर 2 जन थिले 8 जन थिले आउ जे थिले देखलो ए हेई परिबो आउर कोन आमर जो ने जाई पारि नथिले हमर समस्त कि नै कि आपण गोटा कोने आमे भारतीय विद्याभवन कलु आमे जे कलु बड गैप पर कलु किंतु आमे देखलु सेटा सक्सेस हला कारण हमर भीतर से जिंसटा अछि मु जो जिंसटा करे कथा मु कर देले आपण काम कले से ताम काम कले सब जिंसटा बिना रिहर्सल हे नाही आमे करि देलु एवं सेठी लोक माने एते प्रशंसा कले सेठु कार्यक्रम देखिकरी ओडिशा देवदास डांस एकेडमी से भी रवींद्र मंडप को डाकिले आवतार दिमास पर डाकिया पे सेठी हमर सेतले थांती संगीत नाटक एकेडमी रो सचिव विजय जेना सर सीए भी देखिले सेठी सीए भी डाकिले संगीत नाटक एकेडमी इमति 6 मास भीतर हम 3टा प्रोग्राम करू 3टा प्रोग्राम कर सारला परे ई पुणी 2020 मसिया ई कोविड पीरियड रे मध्य हमर वर्तमान सचिव अछंती संगीत नाटक एकेडमी प्रबोध सर सी भी कहले आपण माने एटा हमर भारत जे गोटे प्रबोध सरंकर भारी बड़ भूमिका जे जोडा लोक कला को बा जो माने अवहेलित पडिचंती कलाकार तांको किपरि सामना हां प्रबोध सर बहुत इंटरेस्टेड छी कहले जे आपण मानकर ई जिंसटा हमर सर्वभारतीय स्तर को नहीं गला भले जिनिस हम प्रोत्साहित करछंती हम कोविड पीरियड रे वर्चुअल डायरेक्टर भी करछंती जोटा आपण माने दूरदर्शन रे देखुछंती दूरदर्शन हम तो देखिलु एठी जानि पारलु आपनक ठारू हमर नन्ना आमे तो ब्राह्मण नन्ना करू गुरु शिष्य परंपरा रे नन्नाक ठारू आपण एवं दूरदर्शन रे आपनकर पुओ थिले गीतिकार संगीत गाउथिले जे तो तांको पाखु केमिति पुओ को आपण से आग्रह थिला ना आपणकर चेष्टा रे से करछन एते सुंदर भाबरे परिवेशन करछन कि अभिभूत करतला परिवेशन सेटा पुओ जते छोट हेतला सेते से मो पेट रे बसे मो ता पिठी रे से ढुंगा बाजा एवं मो मोहरे गाए से मोहर देख के दिजन जगह में गाउ छोट होला ए 1.5 वर्ष 2 वर्ष समय मु भी देखिली क्लिष्ट शब्द गुडा भी से सुंदर भाबरे उच्चारण करूछि से बड़ सेते बेले होता जते गीत मने थिला एबे भी दार थिबो कि मने न थिबो कि नहीं हम कहि देबी कि से गाए वर्तमान से प्राय अधिकांश गीत डुम्पा संगीत से डुम्पा भारी कष्ट होछि शब्द हमकु गोटे तार को मुखुडा की गोटे पद टिके दर्शकों को सुनाइले भलो होता डुम्पार टाइटल सॉन्ग दीटा अपन कहले ना डुम्पार दीटा धारा दीटा ताल बस दीटा ताल गोटे गोटे पद रे टिके भलो होता ढुम्पा संगीत रे बाड़ी आहा झुम्पा झांके चिली चाली आहा झुम्पा झांके चिली चाली ढुम्पा संगीत रे बाड़ी आपण कहले जे ढुम्पा संगीतर दीटा ताल अछि तो टिके हमर दर्शक माने निश्चित भाव से ताल विषय रे जानिबा को चाहथिबे टिके दीटा ताल आमे गोटे गोटे पद जदी गाइबा ताले बढ़िया झूली झूली किए आसु थाई रे मोर झुमुरु झुमुरु पाए झूली झूली किए आसु थाई रे मोर झुमुरु झुमुरु पाए कालिया कान्हा कानर सुना हेटी मु मरी जाए झूली झूली किए आसु थाई रे मोर झुमुरु झुमुरु पाए झूली झूली किए आसु थाई रे मोर झुमुरु झुमुरु पाए जेबे गोपीए धरई काखरे तार पिंधावा सतळ पाखरे जेबे गोपीए धरई काखरे तार पिंधावा सतळ पाखरे करकु भरी कुचकु धरी करकु भरी
କୁଚକୁ ଧରି ହସି ହସି ଗଡି ଯାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ଝେଣେକିଟା ତା 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 ଝେଣେକିଟା ତା এটা কম গদাধর সিং সামনে লেখা বাহ ତାକୁ ଗଦାଧର ସିଂହ କିଏ ଗୋ ମନ କଣ୍ଢାଇ ମେଣ୍ଢାଇ ଦିଏ ଗୋ ତାକୁ ଗଦାଧର ସିଂହ କିଏ ଗୋ ମନ କଣ୍ଢାଇ ମେଣ୍ଢାଇ ଦିଏ ଗୋ ସହିର ଆଗେ କହି ସରାଗେ ଗେଲ କରୁଥାନ୍ତି ମାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ ତାପରେ ଇଏ ଗୀତ ସହିତ ଯୋଉ ଆସିବ ବାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କୋଉ ତାଳରେ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ତାରିକିଟା ଝେଣା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା 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 ପ୍ରକୃତରେ ତାର ହେଲା ତାରିକିଟା ଝିଣା ତାରିକିଟା ଝିଣା ତାରିକିଟା ଝିଣା ତାରିକିଟା ଝିଣା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାରିକିଟା ତାକ ଝିଣା ତାରିକିଟା ତାକ ଝିଣା ତାରିକିଟା ତାକ ଝିଣା ତାରିକିଟା ତାକ ଝିଣା ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବିଟ୍ କହୁଛେ ମଝିରେ ତ ଆସିବ ଏଇଟା ତାରିକିଟା ଝିଣାଟା ହେଲା ଖେମଟା ତାରିକିଟା ତାକ ଝିଣାଟା ହେଲା ଚାଲ ଆଚ୍ଛା 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 ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହଁ। ଏଇଟା ଗଲାଧର ସିଂ ରଚନା ହଁ, ଇଏ ଦାମୋଦର ବାହିନୀପତିଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ ହଁ। ଆଉ ଫଣତି ହେଇଛି ଏଇ ଗୀତ ରାଜା ନଟବର ସିଂ ନଟବର ସିଂ। ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ହୁଁ। ଇଏ ହେଲା ସେଇଟା ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଅଛି ବା ଆମର ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ଅଛି ସେଇଟା ହୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ବୀର ରସରେ ଅଛି ମାଙ୍କର ଉଭା ବାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ବାଜିବ ଏଥିରେ ଯୋଉ ବାଜା ବାଜିବ ଚାଲି କ୍ଷମତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଉଭା ବାଦ୍ୟ ଅଛି ସେପଟେ ଆଚ୍ଛା। କ୍ଷମତା ତାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିନ୍ତୁ ତାର ବାଜାଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ରେକର୍ଡିଂ ଟାଇପରେ ହଁ। ଡାଞ୍ଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମର ଏ ଖଣ୍ଡପଡାରେ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଡଯାତ୍ରା ଆମର ହନୁମାନ କାଠି ବାସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆନ୍ତି ହୁଁ। ସେଦିନ ଯୋଉ ବାଜାଟା ବାଜେ ଉଭା ବାଦ୍ୟ ସେଇଟା ସେଇଟା। ସେଇ ଉଭା ବାଦ୍ୟରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଉଛି ହଁ। ବିପତ୍ତି ନାଶିନୀ ବିପତ୍ତି ନାଶିନୀ ବିପତ୍ତି ନାଶିନୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ବାଳା ବଗଳା ବିପ୍ରବତ୍ସଳା ବଣ ଜଡୁଳା ବକ୍ଷେ ଶୋଭେ ଧନୁଜ ମୁଣ୍ଡ ମାଳା ବୁଡିଲା ଭେଳା ରଖ ରଖ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ବୁଡିଲା ଭେଳା ରଖ বিন্ধ্যাদ্রিবাসিনী অটট্টহাসিনী অঘচয় বিনাশিনী বরদাত্রী কাল রাত্রি জগধাত্রী কালিনী শ্মশান বিনোদিনী বড়ি ভক্ষিণী বড়মর্দিনী বারি জাননী বিনায়ক কার্তিকেয় জননী মা বুড়িলা ভেড়া রখ রখ সর্বমঙ্গলা মা বুড়িলা ভেড়া ঝেড়েকিটা তা 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 ঝেড়েকিটা তা ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଏତେ ମଗ୍ନ ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଁ ମଗ୍ନ ହବା ଜରୁରୀ ସେ ମାନେ କଟାକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିଶୋର ରଥ ହୁଅନ୍ତୁ କାର୍ଟୁନ ହଉ ବା ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ହଉ ମଗ୍ନ ନହେଲେ କଳାର ଯୋଉ ପରିସ୍ଫୁଟନ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହା ହୁଏତ ପଡିବ ନାହିଁ ଏତେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭରପୁର ରହିଛି କଳା ଖଣ୍ଡପଡା ତ କଳାର ମାଟି ଖଣ୍ଡପଡା ଯୋଉ ମାଟିରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେବେ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଯେ ଯେଝା କର୍ମରେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ସଂଗଠିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତଥାପି ଆମର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ବା ବଡମାନଙ୍କର ସାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଦିନ ହେଲା ବି ଅନେକ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢା ଅଛି ଯିବା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ କାରଣରୁ ବି ଠିକରେ କରି ହଉନି ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ କରିବାର ଅଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ
जदि याकू नहीं किसी रोजगार भी हो पारंता जो माने एइथरे जोड़ी हेकिरी रहुचंती किछि काम करूनांती ताले आहुरी सेमानक भितर आग्रह सृष्टि होता निश्चित भाव में जेकोसी जिनस माने एमिति देखा गले आम भर खूब अल्प केते जन हुए तो किछि रोजगार सोर्स बर्तमान सेमिति विशेष भल नाही किंतु आम प्राय जे तो स्टूडेंट अच्छा अन्य माने रोजगार करि माने सेमानकर केबे हेले आशा करते किसी नहीं बर से दबार मन से दे पारे दौरान से चलुची जिते बड़े आम कार्यक्रम मिलूँ से भी जहाँ दौरान भी बर्तमान चली जाऊ धन्यवाद आम ढुंपा संगीत जोटा आमर गर्व आमर गौरव ताको तो आस्ते आस्ते विस्तृति पुणी आपणकर जो आग्रह व्यक्तिगत भाव में आम आपणकर आग्रह कहीपरू जे आपणकर गोटे परिचय अच्छी जो लोक मान पाखे पहुंची हम ताहा आपन को टिके सहज होची तेणु मुझे विशेष जगह को जापारे कही पारे से सब कथा जिते बड़े भी आसी संगीत नाटक एकाडेमी भल कम कर जानी जिनस बड़ बड़ कलाकार मैंने जानी ओडिशार ढुंपा संगीत आज नुहे अनेक दिन धरी आसुची आमे ढुंपा संगीत विषय आपन सहित किछि कथा ले किछि आमे जानि नथिबा कथा भी हमर दर्शक माने जानि परिबे परवर्ती समय रे जते बेले आहा ओरी विस्तृत लाभ करिवो केवल नयागढ़ बा खंडपड़ार नुह ओडिशार गोटे कला लोक संस्कृति बा संगीत ताकू नेकि मध्य आमे गर्व करि परिबा कारण जहा आपण कहिले एई जो स्पेशल ए जिनिसटी आउ कोठी हेले नाही सेठी बाउंस रे थाइ सेहा नाही समग्र विश्व रे विरल होची जिनिसटी कंचारे बाजुथुवा जे कोनोसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गोटी कंचारे पृथ्वी रे कंचारे बाजुथुवा कोनोसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होची केवल ढुंपा आ गोटे जिंस म आपन कहि दउची ढुंपा आमे जो गछरु कलेक्शन करू भेंडिया मर्दन बा मई से गछ आपन भाबुथि से आपन छेलिटा आनी गला परे से गछटा मरि जाए से गछ केबे मरे ना से गछ काटि देला परे गोटे गछ जागे 4-5टा गछ सेही मूल बाहर बाहर वाह ये तो गोटे बढ़िया कथा हला सुंदर कथा प्रकृति इरो किछि क्षति भी होले नाही अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आमे ढुंपा संगीत विषय रे आपन बहुत कथा सुनिलु आपन को पाखरे आमे कृतज्ञ पुणी आशा करू जे ढुंपा संगीत आहुरी ऊपर को जाऊ निश्चित आमे सुनुथिले जो ढुंपा संगीत समग्र पृथ्वी रे अनन्य एवं विरल से ढुंपा संगीत होची नयागढ़ जिला खंडपड़ार निजस्व संगीत दर्शक बंधु समस्त को मु अनुरोध करी जदि आपण अंचल में कौन सांस्कृतिक कार्यक्रम करुचंती समग्र विश्वर विरल ए संगीत आपण निज अंचल लोक मान देखा चेष्टा करने उचित यह आमर समर्पण हम समर्पित भावना हम संगीत एवं आम माटी धन्यवाद समस्त को नमस्कार।